আরামবাগ টাইমস। জ্যোতিষ জগতে অদ্বিতীয় ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রী আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একমাত্র দিশারি। IIOH কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল দ্বারা পুরস্কারপ্রাপ্ত ও একাধিক অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত। চেম্বার আরামবাগ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, কালীঘাট, কামারপুকুর, মেচেদা ও ঘাটাল। কল ফর বুকিং 7477886099। লগ অন করুন www.anjanshastri.com। দেখুন, এই বাংলাকে সুস্থ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য, মানুষের বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য 34 বছর ধরে বাম শাসনের অবসান ঘটাতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক রক্ত ছড়িয়েছেন, অনেক অত্যাচারিত হয়েছেন। বাংলার মানুষকে সাথে নিয়ে রাজপথে, মেঠোপথে সিপিএমের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করেছিল, তখন যারা আজকে বাংলায় বলছে যে আমরা বিরোধী দল, সেই বিজেপির কোনো নেতাদের তখন দেখা যায়নি। যখন পশ্চিমবাংলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার মানুষকে নিয়ে একসাথে একযোগে লড়াই করে, আপনারা সাম্প্রদায়িক দেখেছেন শক্তি, সেই শক্তিকে উৎখাত করে সিপিএমকে বাংলা থেকে হটিয়েছিল, তখন বিজেপির কারো দেখা পাওয়া যায়নি। এখন আজকে এই বাংলাতে মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে, মানুষের প্রতিটি দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 2014 থেকে 19 সাল পর্যন্ত কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। তাই তিনি আজকে এখানেতে কৃষকের যে কালা আইন জোরপূর্বক পার্লামেন্টে পাস করিয়েছেন, সেই কালা আইনে কৃষকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এই নির্লজ্জ বেহায়া যারা আজকে এখানে আসছে অন্য রাজ্য থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী, আমরা শঙ্কিত হয়ে যাচ্ছি যে এইসব মানুষকে এখানে এসে সাম্প্রদায়িক শক্তি সৃষ্টি করে পশ্চিমবাংলা আবার সেই অশান্তির পরিবেশ চলছিল, সেই শান্তি পরিবেশকে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার জন্য বিজেপি সচেষ্ট হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী তা এখানে উপমুখ্যমন্ত্রীকে আজকে এখানে পাঠিয়েছে। তাই আজকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই সুস্থ সংস্কৃতির বাংলায় কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তির স্থান নেই, এটাই আমরা বার্তা দিতে এসে যেখানে এই अध्यक्ष के ऊपर टीएमसी साजिश करके हमले करवाती है। तो कभी हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर हमला करवाती है, कभी हमारे पार्टी के प्रदेश के नेताओं के ऊपर, जिले के नेताओं के ऊपर हमले करवाती है, हत्या करवाती है, फर्जी मुकदमे लिखवा करके गिरफ्तारी करवाती है। लेकिन अब टीएमसी के पाप का जो घड़ा है, जो भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। मुकदमा जनता की अदालत में आ चुका है। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन टीएमसी का बोरिया बिस्तर जिसको कहते हैं उसकी विदाई हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी कि गरीब आदमी आवासहीन नहीं रहेंगे, किसी के घर में शौचालय लैट्रिन के बिना नहीं रहेंगे, बिजली के बिना नहीं रहेंगे, गांव की अगर सड़कें नहीं बनी सड़क के बिना नहीं रहेंगे। अब गुंडे अपराधी लोगों को डराने का काम नहीं करेंगे। गुंडे अपराधी जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो वह डरेंगे। सर, कृषि आइन के लिए विक्षोभ देख रहे थे, जो कह रहे हैं जो कृषि आइन जो किया है वो सटीक नहीं है, इसलिए वो विड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए विक्षोभ देख रहे हैं। टीएमसी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों का अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू होने दिया होता तो एक एक किसान के खाते में 18 हज़ार रुपया अब तक जा चुका होगा, और जब तक चुनाव परिणाम आएंगे तब तक तो 20,000 रुपये हो जाएगा।
हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम अपने किसान भाई अन्नदाता हैं, उनके खाते में 20 बकाया मिला करके 20-20 हज़ार रुपये लगभग भेजेंगे। और यह टीएमसी नहीं करने दे रही है। गरीब आदमी बीमार हो जाए, इलाज की सुविधा नहीं देने दे रही है। गरीब आदमी को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं बनाने दे रही है, बिजली नहीं लगवाने दे रही। टीएमसी की सरकार, ममता जी की सरकार, यह गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, विशेष तौर से अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की विरोधी है। ये पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती हैं। अब चली चला के बेला इनके जाने का समय आ गया है, लोगों को कमल खिलाने का समय आ गया है। Mart Collection, jeans and t-shirts only for men.